Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi asda ilaina bisunufil minani wa anwa'in ni'am wa ja'ala sayyidil khalqi haddana minal anbiya kama ja'alana haddahu minal umam. Wassalatu wassalamu ala qutbil wujud wa man syahar rahman wal wujud Sayyidina wa nabiyina Muhammadin Sayyidil habaib wa ala alihi wa sahbihi ulil mathiri wal manaqib wa ala man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqaba alaina al jadidan amma ba'du. Wal muhtaramin para alim ulama wal sulal al mursalin wal mujtahidin fi sabilillah. Hadirin wal hadirat, mustami'in dan mustami'at rahimakumullah. Pada bulan Maulid ini, Rabiul Awal 1445 Masehi, tahun 2023 Masehi, 1445 Hijriah. Semoga kita sama-sama mencintai hari kelahiran, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dianugerahi salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang ada di dalam kitab Ad-Diba'i atau Maulidud Diba' Ad-Diba'. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله جئنا بذنوبنا العظام والشفاعة منك يا عالي المقام. رب سيدنا ووفق لرضاك بالتمام واهدنا للاتباع بالنبي شفاء سقام.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salatullahu tawasha ashrafar rusulil kiram wa salamun hattama fi ilmi minal alam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi attirillahumma kabrahul karim. Moga-moga memperharumkannya Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan mengharumkan qabrahul karim, yaitu kode kufurah kepada terhadap kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim, bi'arfin syadiyyin, bi'arfin kalaban ro'om-ro'oman, dengan wangi-wangian syadim sangat ro'om, min salatin dari salawat, wa taslim bengsalam. Jadi siapa yang ahli selawat sampai puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan, maka pasti insya Allah kuburnya wangi, semerbak dan mewangi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat bahwa pelunya Rasulullah lebih wangi, lebih ru'um daripada wangian kasturi atau hajar aswad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah huji'ana, ya Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi. Jikna, datang abtina sahaja, datang kita semuanya. Bidunubinal idhami, bidunubina kalaban banyak-banyak natusa, abtina sahaja, dengan banyak-banyak dosa kita semua, al idhami, sangat besar, dosa yang sangat besar. Wa syafa'at syafa'ah, maka nyu'un abtina sahaja dak syafaat kanjeng Nabi, memohon kita semua untuk mendapat syafaat atau pertolongan atau pembelaan dari Rasulullah asy-syafa'ah, dan nyu'un kita semua mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi Muhammad. Biridhaka bitamam, liridhaka ridaan nahajunan, bitamami kalaban sempurnahnya, wahdina littiba, bengutuaki ajunan dek abtina semuanya, littiba deka mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bin Nabi syifa'as syaqam, menjadi kabersanna yang menjadikan kesehatannya segala penyakit. As-saqam. Wassalatu darsya wassalatu Allah, tining rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala tahsya panika punapa rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala nika sebagai tahsya penutup asyrafar ruslil kiram, asyrafar rusli, asyrafa kepada paling mulianya, ar-rusli banyak-banyaknya utusan Allah, al-kiram yang sangat mulia, atau sayyidil mursalin, penghulunya asyrafal mursalin,
semulia para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, ilmi rabbinal alam, si andi pangaoningan atau mempunyai ilmu Rabbina, Tuhan kita semua, al-alam, yang si maha mengetahui atau menguasai Tuhan semesta alam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Moga-moga kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan salli rahmat. Allah Subhanahu wa taala wa sallim, menyelamatkan kita semua, wa barik, berkat kita semua, alaihi, atas paparingipun Kanjeng Nabi Muhammad yang diberikan Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkah, dan salawat salam wa ala alihi, atas keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasahbi, dan mengalir sampai kepada sahabat-sahabat dan ahli keluarga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad khairil anam, sebaik-baik manusia atau sebaik-baik makhluk ciptaan. Hadirin wal hadirat mustami'in, para ikhwan media YouTube yang saya hormati. Kita mengajak, mari kita sama-sama di bulan Maulid ini kita bertawassul, memperbanyak tawassul, memperbanyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak bacaan-bacaan Maulid ad-diba atau Maulid dan Maulid bersanji. Maka di samping itu kita memperbanyak membaca dan mentalaah, membaca kalimat-kalimat Arab, khususnya yang ada di kitab bersanji pada bulan Maulid ini, kita selalu baca. Maka untuk memudahkan, melancarkan, maka kita tekun-tekunnya membaca tasrif, walaupun supaya kita bisa dengan fasih membacanya dan gerak cepat membacanya, mari kita ikuti menasrif dulu untuk terbiasanya membaca kelancaran dalam kosakata-kosakata yang ada di dalam, baik di dalam bersanji atau ad-diba. Hazira hazira haziru wa huma hum hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antum, antunna, ana nahnu. Hu huma hum ha huma hunna, ka kuma kum ki kuma kunna. Iyana, iyahu iyahuma iyahum, iyaha iyahuma iyahunna, iyaka iyakuma iyakum, iyaki iyakuma iyakunna, iyaya iyana. Ka kumakum ki kumakunna, huwa humahum hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Hazira hazira haziru hazirat hazirata hazirna, hajirta hajirtuma hajirtum, hajirti hajirtuma hajirtunna hajirtu hajirna, hajirtu ana hajirna nahnu. Yahzaru yahzarani yahzaruna, tahzaru tahzarani yahzarna, tahzaru tahzarani tahzurna, tahzarina tahzaru tahzarina, tahzarani tahzarna, ahzaru nahzaru.
hazran hazaraini hazaratin fa huwa hazirun hazirani haziruna haziratun haziratani haziratun wadaka mahzurun mahzura mahzurani mahzuruna mahzuratun mahzuratani mahzuratun ihzara ihzara ihzaru ihzari ihzara ihzarna la tahzar la tahzara la tahzaru la tahzara la tahzari la tahzaru la tahzarna bukan la tahzaru la tahzarna mahzarun mahzarani mahaziru mahzarun mahzarani mahaziru mihzirun mihzirani mahaziru. Ini pada ismun alat. Huzira huzira huziru huzirat huzirata huzirna huzirta huzirtuma huzirtum huzirti huzirtuma huzirtunna huzirtu huzirna yuhzaru yuhzarani yuhzaruna tahzaru tuhzarani tuhzaruna tuhzaru la tahzara la tuhzaru la tahzaru tuhzaru tahzara tuhzaruna tahzarina tuhzarani tuhzarna tuhzaru nahzaru ana nahnu hazira yahzaru hazran wa huwa hazirun wa dhaka mahzurun ihzir la tahzir mahzarun mahzarun mihzarun hazara yahziru. Janafa janifa janifa janifu janifat janifata janifna janifta janiftuma janiftum janifti janiftuma janiftunna janiftu janifna janafa fil mudhari yajnafu yajnafani yajnafuna tajnafu tajnafani yajnafna tajnafa tajnafani tajnafuna tajnafina tajnafani tajnafna ajnafu najnifu najnafu janfan danfan janfaini janfatin fahuwa janifun janifani janifuna janifatun janifatani janifatun wadaka majanifun majanifuna majanifu majnufuna majnufuna majnufani majnufuna majnufatun majnufatani majnufatun ijnaf ijnafa ijnafu ijnafi ijnafa
ijnafna. La tajnaf, la tajnafa, la tajnifu, la tajnifa, la tajnifi, la tajnifa, la tajnifi, la tajnifu. Ulang. La tajnaf, la tajnafa, la tajnifu, la tajnifi, la tajnifa, la tajnifna. Majnafun, majnafani, majanifu. Majnafun, majnafun, majnafani, majanifu. Mijnafun, mijnifun, mijnafun, mijnafani, majanifu. Junifa, junifa, junifu, junifat, junifata, junifna, junifta, juniftuma, juniftum, junifti, juniftuma, juniftunna, juniftu, juniftu, anana. Yujnafu, yujnafani, yujnafuna, tajnufu, tajnufano, yujnafna. Tujnafu, tujnafani, tujnafuna, tujnafi, tujnafani, tujnafna. Ujnafu, nujnafu. Nahnu. Janifa, yajnifu, junfan, fahuwa janifun, janifani, wadaka, majnufun. Ijnaf, la tajnaf. Majnafun, majnafan, majnafun, majnafun, mijnafun. Junifa, yujnafun. Wallahu a'lam bishawab. Tersambung tanda-tanda, yaitu huruf-huruf yang menjazmkan kepada bab, huruf-huruf yang menjazmkan dan huruf-huruf yang menasabkan. Huruf-huruf jawazim, lam tidak, lamma tidak, lamul amri hendaklah, la fi'lun nahi jangan. La kerjana dimasukkan kepada fi'il mudhari' saja. Kerja huruf-huruf jawazim ada 4. 1, mensukunkan akhir mudhari', lam yatasil, misalnya ayyadrib. Lam yadrib, bukan ayyadrib, lam yadrib. 2, menghazafkan nun mudhari' hamsi, misalnya lam yadriba, lam yadribu. 2, menghazafkan nun mudhari' hamsi, misalnya la yadriba dan la yadribu. 3, menfathahkan akhir mudhari'ah yang sudah akhir, contohnya lam yamudda. 4, menghazafkan akhir segala mudhari'ah mu'tal akhir, misalnya lam yarmi, lam yarwa, lam yarmi dan lam yarwa. Huruf-huruf nawasib, an bahwa, lan tidak, idan jika begitu, kai subaya, li kai subaya, hatta sehingga, masuk kepada fi'il mudhari' saja. Kerja huruf-huruf nawasib ada 4. 1, menfathahkan akhir mudhari' lam yatasil, misalnya ayyadriba. 2, menfathahkan akhir mudhari' lam yatasil, misalnya ayyadriba. Terulang. 2, menghazafkan nun mudhari' khamsi, misalnya ayyadriba dan ayyadribu. 3, menfathah muqaddarahkan mudhari' mu'tal akhir bil alifi, misalnya ayyahsha. 4, menfathah dahirkan mudhari' mu'tal akhir bil waw dan bil ya, misalnya ayyarwa dan ayyarnya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kita membiasakan menasrif, yaitu dalam ilmu nahwu syaraf, untuk kalau sudah terbiasa, apalagi kita sampai menghafalnya dalam ilmu nahwu syaraf ini, maka insyaallah akan kita terbiasa. Dan ini bagian dari pembetulan, yaitu bacaan-bacaan dalam
tulisan-tulisan Arab, baik yang ada di kitab-kitab maupun baik kitab bersanji maupun adiba, dan lebih-lebih yaitu kalimat-kalimat dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi sering-sering kali mendengar yaitu dari panduan daripada saya, walaupun tidak, karena ini tidak streaming atau tidak siaran langsung, maka kita buka YouTube-nya berkali-kali, insyaallah nanti jadi kebiasaan dan terbiasa mendengar, maka juga secara ilmu masuk secara sama, secara pendengaran, karena ilmu itu masuknya berbagai macam cara daripada Allah Subhanahu wa taala, baik secara pendengaran, penciuman, penglihatan, perasaan, baik mimpi dan lain-lain sebagainya, baik langsung mentalaki atau mentalaah kepada guru, baik melalui media YouTube sosial dengan semua pengikut-pengikut YouTube saya. Insyaallah saya sahkan sebagai murid, saya sahkan sebagai santri, dan saya sahkan ilmu saya, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an bi ustadin sah qira'atahu. Siapa membaca Quran atau ilmu atau kitab bi ustadin, dengan ustad, sah, halal bacaannya atau ilmunya. Insyaallah kita sah, ridha untuk diambil ilmunya, walaupun ilmu keluar dari kitab saya yang sangat fakir ini, yang sangat miskin dengan ilmu, maka insyaallah semoga bawa barakah dan manfaat, dan tidak lupa yang menonton jempol, subscribe untuk kita sebagai menandai sebagai bagian daripada golongan atau santri, atau tanda untuk mengetahui orang-orang yang diikhlaskan untuk sebagai mentalaah ilmu dari sedikit demi sedikit ilmu dari saya. Jangan lupa subscribe untuk dibantu dukungan dakwah dan pelebaran subscriber ilmu yang kita utarakan pada tiap-tiap masa, tiap-tiap ada kesempatan kita melontarkan yaitu ilmu-ilmu yang kita kirim atau kita salur kepada para jamaah sekalian, muslimin dan muslimat di mana saja berada. Mungkin begini kita singkat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.